O grabe. O pati yung chance naman na nagsaka na. Kung kalukoy ka ba GM? Kakain nagsaka si Bato. Sus na Yosef na lang. Kaya nalo mo na labog si Abi. O yun yung may naka-pencil pero masaka na. Ito na lang siya. O yun yung man. Sa nalo mo labog si Abi. O yun yung si Bato. Alex, certificate. Palapit na din makuha certificate ha. Ganda na gamok, sanay ka mo sa gym. Alright. Sa kanan yung mga takiyan nag-sound o kung mga Next! same certificate is given to Simonal Soundtrack. Yan, Chief Engineer Romy Belhera. Nagpolekit di pa rin ba? Nagpolekit pa rin. Ito, ganda pa rin ha, sa likod. Daw layo pa rin ha. Daw layo, ganda. Ang salakaan sa harvester mo. Harap. Cobra. Honors on the Joss Pro Audio. Joss Pro Audio from Palitan. Yan. Ako nag-iyaw. Gatas. Sailor. Next, certificate goes to White Flag. Napakita na yung batasan niya. Wala, karoon na naman ako sa stage ha. Bang ilang dahil tarugot. Next, certificate. Amo ini ang radyo na gamay na nakastigo sa upasan. Magnetek Eskumaban sang Team Soccer. Pinaparingyahan ni Engineer Ray Cervales kag inadumanan ni Joel Cervales kag ang DJ nga gwapo DJ Francis Tisoy. Tatak Attack powered by Yolanda Speakers and Broadway Hurricane Amplifiers. Chief Engineer